faites très attention pour nadara rahakafa tuna essayer kamwe andiso yufuna bin nadr tuna tu nadara ya okay Allah ngwana namna hiyo nadara deja hiyo shutini comme ça toi elewe mtu ajue mbaba nini sifanya nadara au sifanya nadara ya shutini nadara ça veut dire mbaba usenye seza okay alayya masha Allah Mungu atubariki tena okay harma khairi insha Allah taala. Donc, yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman. Mais avant d'aller plus loin, na kotsara bzi harmoni bako. Bomutwa nhira anambia mbatsa traduction ya nzozi. Be traduction ya nzozi turomba tsimwambie, sijumwambia bon mazati mwambie kinbe be mwenye nzozi kasila gwema nataka timwambia. Bomutwa hora amba ana nyumba. Adzunu harmo amba nyumba bol nyumba yahe apre ono betulwa sheni nyengi nyumba pia apre tulwa na kadena tafadhali wanyu rangu mahambungo taleo na muyele zero na feti mba muyele watin harmo ashitu mordeyo okay wanyu mdungozi nzozi na même si msona ba c'est pas ça bien ça autant là na toujours muyeleze quand même twalomba onomba nyumba yahe soit fidèle tulwa silisili nyengi na kadena. Bon, c'est moi mba mtu mazalo mtu mbole harmo mba lazima ke directeur wa hano etc. Donc ça veut dire mba nyumba sauf ya tulwa kadena. Donc du coup wanyu mtu elewa jeje qualité nzozi ya mtu mordeo tinde lazima mpara harmo maisha ya ok toujours muyeleze leka mtu alona inspiration tsoko yota toujours tibo même si c'est pas ça be usoma kai lihizala kai menyesha Allah taala. Ok, et donc du coup harmo i nadara yufuna bin nudhur wayakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Nadara iyo shitu inyese zao amba vani wawe ni hetso nadara yangu sababu ya wawe jini kaburi au dembani ni si hetsi mana sona mba wawe de muhimu rahana zitu pia. Ok, donc inadara nadara sanye se zamba bado sanye se zashtuile uhetso inadara yako amba shitu wi ni rongo vani shitu nifanya onuhetsi ya onadara vani ça veut dire mba wawe nilisha onadara yangu mbeli zaho wawe kawa simu ngura hana wawe yodi mana nadara rabusi okay mana inadara wa mungu mwetse de Allah subhanahu wa ta'ala na rujurabu zimba nadara yo farudhi mba wawe di wito harma usilamu it's haram okay farudhi lomba wawe dorongomba wami farudhi na indata tsipara shitu initsa hauvani nitsofanya shtukada yo sabdiruti ya farudhi harma usilamu yotsi innovation wala yotsi bid'a no yo farudhi wawe mwenye ndo adzitili yayo ambao tuifanya na shitu farudhi neka kwa ifanya maondeo para wavu madziro twalisha swala tukasi swali ne muono bawe madzata aripurukundo zambiamba hairi ya ulo rahana mwana damunika swali okay yo tu exemple donc manana dara ça veut dire mba wawe usitia shitu farudhi harmwa usijitilia farudhi harmwa idini mba Allah kaifanya mba farudhi shitu réellement c'est bien réellement nadara yo farudhi wa wadzitili wamwambia mtu shtuile wamwambie Mungu mba nisidzifarudhisha ini farudhi hanguju wahinba shtuini nitofanya shtuini sabdira mba ile farudhi ni wadzitilie harmo ya usilamu beyo tongo nzuri waisa ama itojwe kemba tsitongo fete baada swaisa za Allah subhanahu wa ta'ala ba c'est vrai on ba swala tsano on ba heji on ba stuza farudhi harmo ya dunia be wami personnellement hauhimidia tellement shtu nako zilindilia nayo unbayo basi hangujo sidzitilia farudhi amba na hipara shtwini nisifanya shitu kada okay Allah ibenza tutafanya shitu morde yo be ya kalteje ifarudhi de makata mngitsidi Allah subhanahu wa ta'ala de watu watsorongwa amba babu masha Allah ta'ala lazimu ifanye fano hadithi urongwa amba wami bani ya Allah nahika kabasi nahika mtwe karongwa mba nahika ane korongwa mba nahika Allah bashtuka da utofanya kaza sabiri mbawe mbakhili wewe har musna musoma mba mbakhili maana nika Mungu ka hoba mwana abo kusifanya shtulo rongwa donc mtu karongwa ina dara mtu kaits deja namna hiyo be na dara mtu ngamba
Allah subhanahu wa ta'ala nsensi nadara ambana ipara mwana ntufunga siku tatu yode rongolomba nadara ya shi wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala bima katwarongo amba neka Allah nba mwana nsifanya shtukada bali sabdiru mwambia Allah neka kwa nba mwana basi utuona basi ufanya kada iyo namna yo ibadi dziwa harmo islam bamtu asimwambia Allah amba nimbene na minzohuga mtu afanya shumorde rongolomba mbakhili mtu kofubwe katoa kabenza asaidia mtu anazmarkeda gonebeka poroto atasadaki beso jomwambia de mungumba na hikao ndo mwana mtu baba de wa minto ufanye shtukada d'accord tumorde wo yo kusina droit wa irumia namna hiyo mtu alomba Islamu la kweli ya dungoza Allah kusina droit hits condition mwambia Allah nimbe ntokuba mana yufuna bin nadhr mtu alomba hits nadara aito we nadara ya khairi ya beti ya shari wa yakhafuna ariyao yawman suku kana sharruhu mustatira isharia siku hiyo itukan zero siku ya kiyama hiyo limanamba tunaitsi nadara tunaende fikiri raham tukafa jatilia wanyao difficulty mtu aitoe rabuzi. Ok, donc les nadara yoti faroudhi en tout cas. Ma question toujours moi poser à la fin inchallah autant la rejouer pareil rejouer mbeli donc yo faroudhi wa zitilia ya Allah nsensi nadara mbane kaun bash neka Allah nbaka shtuka dan nsensi nadara mbantu fanya shtuka voilà yo de rongolomba vœu pieux ça veut dire mba yo nadara oui fanya sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala bi harma nadara yo babu mtume sallallahu alaihi wasallam arongwatin harma washio rongolo bulughul maram wanyumlona zoda goli amba nini makunaambia amba unayo page 260 Allah arongwatini mtume sallallahu alaihi wasallam arongwa la tanzuru inna an-nadhr la ya mbaki na musfanya nadara mtume sallallahu abaliza ufanya nadara innahu la yati bi khair nadara ka hubingi ya shitu nadara ka hubingi ya shitu mbakwangishi wayo harmwa ikadari ambaye lazima upara okay nadara ka hubingi ya shitu mbakaka lazima upara leo meso badamrono nadara ile tside bingawo shitu ile wirongo vale de maana mtume sallallahu harmu hadisi ya ibn Umar arongwamba mtume sallallahu korba lidzawa sufana darar harami dzawa sufanya nadara maana arongwamba nadara yo kai change kai buzudza shitu Allah angisembe upara wisu upara maana watu fikiri mba nadara mba nika Allah mba mwana baba ntufanya kada amba wale nadara ile de zombi ngi mwana ule nadara kai change shitu armamesha wa nadara utopara de shitu Allah hangi hamba itopara bene ka hangi shamba tasu utopara mwana baba fanya nadara pia ustaho duniani wani kai to change rien tamtume sallallahu maambia mba la tanduru musifanya nadara kai change shitu hangi shwazo mba zopara wa innama yastakhrija bihi min al-bakhl be iyo nadara yo Allah wayemvuzulia de mutwalo mbambani mtumbakhila rona malikatsa haitowa damfikirisha warongwesh tumordemba Allah ne kon bashtuka danso fankata basira nguma hayolo na marki kusitwa milero tasadaka pako mwambia Allah ne kon bashitu dentova dimana mtume sallallahu hadisi ibn Umar na hadisi ya Abu Huraira arongwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akorba lidza risfanye nadara jamsomi bulughul maram na harmazio zangi namba wasiele za shtu pasana nadara mtopara hadisi ya ibn Umar ya al-Bukhari justement hadisi 6608 mtopara hadisi yo babo ya authentique amba mtume sallallahu alaihi wasallam ibn Umar arongwa chini mtume sallallahu alaihi harami zarba lidza wasufanya nadara Tongo basi maana tini ufuna bin nadhir Allah kwamba watu watimize zina dara zao basi maana tini mtume sallallahu alaihi wasallam ajubaliza maana tini spitoro ngolo oui bien na côté mo de torongo dano sona radida watu warongomba nadara wasifanya maana tini wa desespero wafikiri mba nadara ile de toujours ava washitwile nadara kaisuhubaria
shitu ilomba Allah subhanahu wa ta'ala kahangisha mbeto para fanya nadara ya dunia nvani kutopara shitu ile neka Allah subhanahu wa ta'ala kahuvayo kayangi hambeto para imana rwamba tumeso salama rwamba nadara kaisi change shitu haram al-qadar. Okay, watu wengi walifikiri kwamba ndio nadara do paro gizame nika bwana gizame yangu mtofanya shitu kada nadara na hikamba Allah angishamba topara gizameli wahetina dara kwafanya utsoipara neka kuhangishamba kutopara gizameli hetina dara yamba ni kutsoipara na dara kaishange shtu lazima upare arma maisha ya yo lazima rabzi watu wake na history ifikiri. Okay, na dara kaishange shitu arma qadar de shtu angishwa zomba zupara arma maisha ya atas kutsofao yo de rongolo qadar wangishwa zo shtu zupara pia shtu lazima uzienshi maisha na de mtuesa sala marongo amba mtu asenti na dara be na dara kaisi ubingia shitu detini ile fanyilo atumba pare mtu mbahili mtu matiti ashinda atowe waja umasaidie wanyahi. Okay, donc de mana bana dara yo farudhi wa dzihensi yayo mba senti na dara bane kama mungu anjali ya mwana ntofunga skuta sepamba barwensi na dara ile bandi mwana ula tuzao mwana ula angishomba utompara wahetina dara kwa hetina dara mwanula tuza nana ikawa ngisomba kutopara mwana tasuku hetina dara yamba ni kutopara mwana tasuku de maana Mtume sallallahu hau stradza maislamu na tambu nziro zifarudhi wado nazo swara tano kwa washinda wado zitilia na farudhi yangi namba iyo yaona Allah subhanahu wa ta'ala na nahika kawaifanya wana mateso yangu wapara rangule mbinguni takiyama. Okay, donc abu hadisi mbili authentique na zangi namba rangwa Abu Huraira amba Mtume sallallahu alaihi wasallam akorizia ambari sifanye nadara be nadara ka change shitu harma ikadar. Okay, nadara ka change shitu harma ikadar na rieli wefeti amba nadara sipamba uheti nadara dozo parosh kilwa irongwa na hidzamana tu baba wangu maana zatu watu mama na hidzamana tu baba wangu ni totsinza shtukada ntofanya shtukada ntofanya shitukada tsetsi nadara basi de imana ba na dara yo ne kamba munka hangisha mba zimana kutsomza tubaba tasuku de na dara kaifanya rien harmai shtu lazima uparmesha na de koma elle a dit sonara dida mba makati watu walumba wa désespéré kawa jo shtu tufanya do hetsona dara ba wami tufunga mwa watu mbwa mtata para imama mwambia mba mayangu pour moi hapo mwa hamana tini amba mayangu walo hetina dara merata zamwana tellement rimbio adzemwana takasidza hetina dara fikira mana dara letsomba mwana amba mitiana dara mandata zamwana asirenga mwana yole asifunga mwa hawa tsumwa la kasizia aya mwana tsojo volwao usona jishi watu wengi hetina dara tasikia lazima toe na dara wasiduna droite à gauche no disant mabane na dara bale paka mtoto wako kambiro na dara deja ubalidziwa ufanya na dara. Okay, watu tujua ngomba bon rusitengeli inshallah ta makati afanya na dara mba jawaro mwambia imamu lemba mayangu afanya na dara bikashinda itoma na nziro na wai tinda lazima ifanye ambaye na dara tini maana na dara wa farudhi ufanye na dara makati warungwa ina dara ile wa farudhi uito we na dara ile danger yo di mana mbiro mbamprasi Allah rongwa tina harma Qur'ani harma aya ya Qur'an Allah rongwa ma yuridu Allah bikumul usra yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah simtashilende wangu harma maisha yanyu be Allah kasimtashilende tungonziro Allah kasimtsa shile tongo nziro. Donc du coup musije mwadzitilie udziro mbata swala tsano za farudhi kamushinda mjemketsena mba mjorenga na farudhi yangina mudzitilie yo wanyu wenyewe mba msirajute na dara maana na dara yo farudhi de wawe mwenyewe uitia otsena mba bandazi lwabolazo urajute farudhi yangina mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Yo demanda mbilomba inadara imamba haram hadisi ya Ibn Umar katarunga Mtume sallallahu alaihi wasallam la tanduru musentina dara beyo kaishindia change street soko yote harama ikadari shika lazima upare au shika lazima upara
haramu hadisi yo babu shitwe hara nyese zotini shitwe hara nyese zose nyese zamba mtume sallallahu akubali za hara akuharamiza watu hetsi na dara deja maana tini deja una tsumu ya ufunga una zile uzitilia na tsumu yangina pushinda ifunga uzitilie uziro Allah sulira na siku ya kiyama ndaku zise na darelo azitilie bali okay hadisi yesrambe tsena chini amba bani na dara kai change shitwe lazima kupara yode shitwe abili shitwe raru na dara ivele hwa ifanyilwa amba pare mtu alomba matiti kabenza to tasadaki kabenza saidia mnyahe Mungu ajandia amba makataitsi na dara ile mkini atsotoa tasadaki na hidzamwana ntsotoa milero na bale yantso amba utodzamwana de mana ba na dara sidei bonesao wala na dara sidei hubao shitwitsa hao wala na dara sidei fanyisao amba upare examen hao au udze mwana mtu baba udze mwana mtu mama na dara sidei bingao shitu zozirongo hao bezo shitu wangishwa zo lazima uzupare de na dara yo wiki yao okay donc watu bali zo masfanya na dara donc le fait amba bali mwanadamu asizozi imposer adit les farudhi na Allah arwamba ma yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah kasimtashilia nuziro basi mtashilia ndi wangu wani donc ndomo ntsina daraka sina drombe Allah manahika unbashtuka dan tsoku bashtuka wako koja fanya exchange na Allah kala zimwe condition mpaka Allah hubeshi tu ufanye una markeza utota sadaki na daraka ivingi uvonefu na daraka ivingi marke na daraka ivingi mwana na daraka ifanya rien harma maisha yao na dara ile tidu habe ile umwambia Allah mba usensi na dara telma ujiviwa na ikamu kwa mjandia tizamwana bani basi ntofunga sukuta au ntofunga skuni na dara yo kalima walrongwa mbabani naenda tatizamwana fulani nitofanya shtukada tumfanya sababu ya Allah ntofunga sukuta kalima lala hanyunha okay yode rongulo na dara be i déconseille wamba mtu asenda zitia harmwa wandofanya nada be inadara wana zoni ramorongo wana zoni safiri watu wafanya zila lua za shuislamu harmwa sharia ya shuislamu wanyesana mafuvu mara fuvula handa warongo amba nadara yotongo makruhu tutsinzuzuri itukisao mtu ufanya nadara badnekadi nadara mosoma mtu Allah subhanahu wa ta'ala yale mbao ngwamba zamana baba usifunga skutaru au swali raka mbili au swanja au iyo nazoni group ya handa ngwamba mtafanya nadara morde hiyo mtufanya nadara deja tukio tukisa muislamu badiyo ambaya umwabudu Mungu ya ufanya situ ya Mungu group ya bilara mwana zoni watu ngolo masava shizungu watu wasoma watu wafanya ila lwa Uislamu group wa bilu warongwa chini mtu hetsi nadara itoka yotiyo tukisiha muslim na dare itoko yekanjema ikambuvu itukisiha har muslim grupu ya raru ya wana zona rwamba na dara haramu mkhalas haurengai hadisi ya Mtume sallama Ibn Umar na Abu Huraira radhiallahu anhuma arongwamba Mtume sallama kori haramiza wasufana na dara duku wana zona wakaliteta wanyese ama fuvumara mojar ngwamba na mtufana dara yo haramu mkhalasi wasela ngwamba mtuka lazima fanta na dara maneshi tukisi hao wasela ngwamba na dara yo tukisi yo tongwe tukizao be nekayo mwabudu Mungu ya ufanya shikashi Mungu utujua uifanye duku mtu ngwamba na dara haramu weka sina kasmeta hata na dara tsoko yose ranga hadisi ya Mtume baliza mtu asfanya na dara okay na rielo fait okay donc makatwaranga de kotamba bon bwana zona sali arunga mtu tuwezi na dara be na dara lombe tumwabudu Mungu shtuilomba sifanya sababu ya Mungu tujua nifanye be jwamba na dara loifanya what's deving au mwana ule maana madzangi shwa na lazima uwaze nikatu babatu nikatu mama tu nika watu wabana tu mama ni kama na baba moja tu tsompara madzazo zangihwa enda mbiota etsina darata ungami na daraka isubingia rien harma maisha yao na daraka tidua mbabale ufanya shtuile pare Allah ubeshitu no ile plaisir ya wamfanyie Allah neka Allah ndo mwana mtu baba basi
nswa nadara vanhu vantsofunga siku taru neka mungu vanhu vamtu baba. Okay, vanhu vamwana mtu baba, vanhu vamwana au nikatsifungiwa basi mahaba yangu na Allah subhanahu wa ta'ala, basi ntsofunga siku mbili au ntsofunga siku moja udu zobe iyo mahaba na wana zuna somba mtu afanya ta iyo ne iyo itukisi hayo tukisa har muslim mtu fanya situ nadara wasalaru ngamba mtu fanya nadara itsoko ikanjema ikambovu iyo tsinzuzuri yesu tukisa har muslim wasalewa ngamba mtu alomba fanya nadara yo haram khalas. Du coup odo zoyo tsorengo ben en tout cas personnellement voilà wandi mzo parti mtsorenga warungwa bana dara haram kasina droit hata ifanya ta maana nadara ni ile zo toujours comme ça si répéter nadara kaisuhu vingia shitwa mu maisha ya nadara wahifanya kwa ifanya shitu Allah hangishe deja be nadara tside vingawo shilo erongoa maneka Allah nba mwana bani nsofanya kata Allah neka ujanja amba kusidzata siku hiyo basi fanya pia nadara zilio dunia bani kutsodza siku nadara kaifanya rien harma maisha ya Mtume sallama Umar Abdullah ibn Umar arwatini Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alaihi wasallama arharamiza ufanya nadara harma iblughul maram na wazio zangina harma Mtume sallallahu alaihi wasallama na wanazunwa yele zamba inadara kaisi changer rien harma destin yabo harma shtuangishwa zumba zupare neka Allah angishamba kutsodza hetsina dara taubame shtuile kutso ipara neka Allah angishamba kutsodza mwana tubabata suku hetsi pia na dara tidua antuka yo lazima watu pia waielewe iyo problemu zo dziketi yao tu yedi manaba Allah subhanahu wa ta'ala runga ma yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah kasuta sheudziro har mwidini basi mana chini wao jodzi impose yao uditile farudhi na shitulomba tsidei hubingi yao shulitsa hao mazako hangishamba utopara mwana basi wahetina dara kwa heti mwana ule asija nekangishamba kutopara mwana wahetina dara kwa hetina dara kusimpara mwana ule na dara tidua mbe subingi ya shitu yule maana Mtume sallama haruma za hadisi arongwamba Mtume sallama akore haramiza sufanya na dara na maore komori watu pia wairenge mbayo de dini yao mimi sina dara bani mwanangu mweta alodzwa na nsimbinga na dinahu nsimbinga na mlidi nsimbinga atamagati mwana haja fungiwa kasfanya watu kufanya mlidi pia watala maana wa Syria okay hawiyeleza tomba na dara kaisu vingia na dara tide vingo pro baja fungie mwanao neka Allah hangisha mwanao le katofungiwa tasiku hiyo basi fanya na dara witsa hao tasuku katofungiwa Tuwesa salama rangomba na dara kaishange harma shtuangishwa zumba zupare na shtuangishwa zumba supare na dara kaifanya riemon wao really one na dara tidua mbabali suhubingi ya shitwar mamesha ya okay yudi mana Mtume sallama akubali za maswahaba amba musfanya na dara bena dara ifanyiro amba di mtu matiti kabenza toa kabenza saidia wanyahe de Allah subhanahu wa ta'ala mtilio stwana ya inspire omba basi wami na rat entreprise yangu isenda fete basi mtoto marke afite entreprise yao wakati ya para ya wanda fete twenda tupara mapra hitsina dara ngule ubani mahaunu basi harama 10 ans plus tard daja para mwana manatini na darele tsidi bingo mwana ule bali okay na dara tsidi ubingi mwana wala na dara tsidi ubao shtuile witsa hao deja ta uislamu tu wengine wana zunarwamba haramu mtufanya na dara maana uzoditilia uziro haramu idini tupara mbane na dara hiyo kusijwa mbele khairi au si khairi okay et donc du coup haramu hii historia na dara hiyo bwana ilo nziro chini diomba mtu andadzitilia na dara morizo aja dzitilia uziro har mwedi na nekaka shinda tuwa na dara hiyo maondo tindi ampara odeja na ina dara deja neko tsawi fanye sila simfanye de Allah subhanahu wa ta'ala na magato mfanye de Allah subhanahu wa ta'ala kusina droit fanya shilo haramu harma ina dara wale wirongo bali Musa sallama rungwa sana haramu hadith toujours harma ishil na kaibwa bale bukhul maran amba mtu aliomba afanya na dara amba zofanya dhambi basi na dara hiyo mtu asifanye bembre tsina dara amba tsafanye tongo ya khairi basi ha oblige ifanye yo farudhi rangu hetsina dara na dara tside ho bingia mwana be wa farudhi ufanye na dara ile okay na dara tside ho bingia ushitu na dara kaifanya rien harma maisha yao na dara ka ile tidua bado emia be ile shitu arongwamba mahaba yao na Mungu basi wami Allah subhanahu wa ta'ala na nekan ba mwana bani sifunga siku taru sababu ya Allah
babo afeti mahabaya hona Allah subhanahu wa ta'ala de warongwa stumordeyo uzitilia farudhi wa oblige maana ukaangisha mwanolo tompara be odo wa décider tomba utsa ufanye stumordeli. Donc du coup makato para mwana tofante kusina shua wa oblige ufanye nadara. Okay, yode nadara yashi Allah subhanahu wa ta'ala neti yosona bana zoni pia rongwa wengine warongwa ba haramu kufanya nadara plus zitili uziro haramu idini yayi wala plus zitili uziro yashi tufikiri manadara de tso vingi washilewitsa. Okay, et donc du coup harma zinadara zopia nadara lazima ufanyilie de Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, islazimu deja ishku hana uziro chini harma nadara deja kwa Allah yarongoa mba wa yufuna bin nudhur wayakhafuna yawman kana sharruhu mustatir, wasitimizazi nadara za wasizifanya. Wayakhafuna wasiria yawman suku kana sharruhu isharia suku ya kiyama hiyo mustatir, watu pia watu para shari siku hiyo kamba wao mbani illa watu walomba Allah subhanahu wa ta'ala wa protege na shari ya siku hiyo bewe ke Islam kusi Islamu sharia siku ya kiyama hiyo itutushe ibone ko singia pebona singia moroni Allah ana be haurili amba ndo zitli difficulty de mana Allah amba yo farudhi kusina droit ilisha rangodo azitli farudhi yo plaisir ya na Mungu wa oblige witowe. Okay, de mana Allah amba yufuna bin nudhr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira haurili amba siku yo babo deja swala za farudhi kujo mba za korengwa ujo zitilia na farudhi ngine harama Uislamu amba yone ikakwa ifanywa senda watilo harama anza kukiyama. Donc de mana amba makatora tarongwa shitumoro demba usifanya basi lazima itimize na dara yako hiyo tant que yo na dara ya khair do yet. Donc tunaweza sala marwamba mpletsa na dara amba na dara ya khairi lazima ifanywa oblige farudhi hapo mpletsa na dara amba ya peu lazima itale na dara hiyo be esko tuelisha tunamnema na dara ya dara dimana bayu uziro Allah subhanahu wa ta'ala moro ngamba yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah simtashina ndio wema wanyu na facility yanyu wenye mjodisamidia wengi zitu ufikiri mba na dara de hovingia mwana uli na bani na dara ka hovingia rien na dara ile plaisir ya warongo atu ya Allah van kama namna nilio bani nika la nika Allah sense na dara mbani kama mwana mwana bani simfanyia Allah plaisir nsenda nalise maskini shirini nsenda nalibise na fanye shtuka dan nsenda natinze nyombe natinze mbuzi ndisi wana damu tu pa plaisir yangu na Mungu yo plaisir yako be farudhi na dara. Okay, donc makatoa sina dara yako sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala tayutuni wanazuna swamba wasale songwa yu haram deja tout fan tuna dara maintenant dit obligé et donc du coup harma ina dara yo toujours basi mtanda sina dara amba dia jini maziara harma sahani lo dagonaho marata munbahazi mtsoona simba nishtukada saldirumba usanyisi zamba farudhi yaho usifanyilia destruile uyambu sahani ile bali wende fundi mgangi misimla biani mwahenda tamshindi tsipara mwana mtu baba basi mutsoona trongo jumlibani yoyo bani maana tini modam na rongwa sonara dida amba makatwa desespera fikira makweli katudza mwana tatu baba tasuku yude imana wandondea pia chitumorde zwatini waswikira merufanya na dara hiyo de tswa bingio mwana ule wa mtsahao wenda tandro fanya na dara hiyo arde tswa bingio shtwetsa hao no tumeso sala marngomba na dara kaifanya shitu itsoko yote arma ikadari. Du coup le fait ondona mgangi umwambe fundi bani tishinda tena timi Mungu ta bana kujungalia de wawe fundi mgangi maana una pouvoir na Mungu waenda to ushindi unimba shitu yangu nitsahau basi nisijotsinza nyombe haho bani fundi wawe utsoona tu mtofanyia hoyo Allah kahuba fundi mgangi unojomba oner ujofanya ufarudhi hamgangi usambu dumana damu na Allah wewe hambia manekaka hojani ambao jodze mwana enda pia watu tsahau kutopara mwana ule de watu wajopara swafi ziara wande ziara nhule na mtijabani mana ngintsengeleswa filketsi mundikie
usona wata jini wale ulio wale usona tatamba wale wakati wale wata shiku ta davula mwiri katsi buje darinda nsengele tamunikie wana ko jomwambia nba jo hetsi na dara yangu bani au simwambiani na hikamba tsende tatsidza mwana basi mtsona ziara yanyu bani jo hetsi ya marashi jo erengeledzea mutsoona Allah sorongo mbanya una sando swale la bana au unasi bani una sando swale la bana hunu mtutini mana parce que je comprends pas pasanda kam kirin aja setsina dara farudi ajo hetsi ya farudi ziara. Du coup, ça veut dire que c'est l'islam. Même si tu as un voile ou un amato, c'est l'islam. Maintenant, farudhi ou lazimu farudhi di harmo islam. Be farudhi wanda hitia ziara c'est l'islam. Muswami hineka wa mpuma za paronda. Mlo ngiaela mlo nguliza zitu wananyu wajeje wanmuapara harma majini wanawanyu wajeje. Wajeje. Kawaswete kulasiko kodza wasalia wana na wanyu wamlihizani kawasimkiani likolika senda fete d'accord ok bah c'est bien voilà donc de manachini mana Allah subhanahu wa ta'ala ruwa yufuna bin nadhr Allah ko disifu de wae bali nadaranyu Allah ko disifu de wae mba plaisir yaho na wae makatu walawa waman a'rada an dhikri فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له كريم. Alors akiriji mwanangu aswana na wami c'est bien umparaje jerabuzi mide Mungu nambie fete nami wasuku deko kwangu andaharma ziara twakanda ngadza tu donc yule maana mba silazimu mtu afikiri fete waman arada an dhikri mtu alomba anva mengo zangu farudhi zao ulionifanyia zodi wami asifanyia zoshtu nyingine waman arada mtu ava mengo zangu ami Allah subhanahu wa ta'ala mayati risija nazi tongo wafiliha masha Allah ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala rwamba waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Na mlimo somi aya hiyo wani mwizo kula siku wani pia wote harmazi darasa arwa mtu alomba ava mengo zangu Allah darongoa ande bohano wangina danda zungwa solution zai hajini ya mgangi ya bul de kristali hatijimbani fa inna lahu ma'ishatan dhanka maisha yetu kama zero maisha ya ai atujutsa maisha naye ukadunia nabani maana chini anba mengo wami andazungwa shitu yangina de mana poser question basi wanda demander seront avalemba mungu atsorwami pia si swami kula mtu afanya shitu morde inshallah taala seront avalem mtu awapewa au vale jao no yetside ni yetsao be hautsa watu abwe makiora au raka wanda fanya zinadara harma majini washindwa elewa mfitamba waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka maisha yetu kama zero na shtuila ndaifanya hamgangi kule dimana pose le question mwananyu hajeje wanyu mafanya shitumorde hiyo mwananyu hajeje likoli au mwananyu asimvulike nkalteje au wanyu mwakalteje na wana wanyu au wanyu bani mwananyu hakalteje aswa vinyu asvura bangi aswana na watu asibubulwa asione swa maondo ananuhusi shitumorde zole question lazimurdi. Du coup verset sirambia fa inna lahu ma'ishatan dhanka banda insho zero est-ce que de mwana mtsodi wa mama ok donc ça veut dire selon matini Allah subhanahu wa ta'ala rongwa kweli fa inna lahu ma'ishatan dhanka udziro do soko famille bali kula soko kula mwana mbalo miwa hajini udziro do soko harma famille bali Allah madzai laba rongwa mansilaba na Mungu man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuru yawm al-qiyamah wa nahshuruhum yawm al-qiyamah a'ma taskia kiamanu subalo na amatu manonu hana mbo shumbe ya peuka isina mana rangu dunia ntakiama madzao simeprizeo ok
Donc yesili zamana timbo wana tsawingi walumba wa madeleka wasifanya ili waswana na mayao wasu de wengine mama kweli wakakubali mbabani mwanangu kweli tsilomia bwana anasijua mbali dhambi unamwambia mwanae mwana tsome mama basi uyo tino ndefanya tanda ni mia mwa dikuma mama wengi kawarongo shpi de katoja mto hosomea tsasomea mwanao ça serait bien ajue namna tsomenya ozi lien mwanao ajua kifete hiyo de udzitse sana tondo ha médecin mwana hapuliha bikasu utamwambia médecin mwana hapuliha je sais pas ce qu'elle a mwana sifa soigne handicapé na maman je sais pas ce qu'elle a je suis venu du travail il était déjà comme ça hein simditi ya docteur ole mwamba mwana ho hapuliha wa hano ajue shwa to radiateur fanye waro simditi ya docteur mano siria rutonda prison c'est prison je mwana hapuliha kwa fanya attention ngo fa maksudi ndo amkutwa mundu yo vona problème de je hapuliha c'est un accident d'accord ana mazako kwa nihira anambia mbabani mimi mwana wangu kasfeti na basa 2 mois ans etc na bali problem tuambia ndo ma médecin ndo ma psychologue mba witu ono pia watu be ça va pas du tout au kashinda wamsaidia biku sombia mba problem ati ntamwana ho alo na tambu yako amwambia wakati jo sto fanyia hiyo utamwambia tout va bien tout va bien yo di mana mba feti ومن يعرض عن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وكيا ضنكا للزنا ضنكا يطهي كيا تستهقي سي دي ماما نو سيريا يمويو تو sabdima maisha ya mtu mmoja mfiti kasi na solution tsoko yote kwa vamengo za Allah ndazungu hana daraya handefanya de hamgani twandafanya ndani Allah Jehova mwana harma mezmiraru owe ndo parna ndo dzitia harma mashaka mjini kashinda huvashitu tsoka amba kusinayo beatushinda kumenyi atushinda menyi mnyahe tunda mhibie ule twaja huveshi tumbatati yaho au sienshi zitu tumbati zako wengi na watu ile na kueleza tutaleo la baba psychologue gulima katanira na mbamba problema ya sona mauri asenshi maisha mbatide yahe ibo histoire da kujuleni zanfeta mba kwa sokwa de vacances na mwanzano hambingi maroko ho mana watu za arabino daramba hule wanda mlisa zitu tamu magarangwa mtu akovenza alcool makatawasiri arigi ya faransa bani kakobetsa tsena nda alcool adzipara mbasenshi shitumba tatiza oda kujweli watsinzini wakumwamba wakomzia mtia tsinzini wajimaze wa mwanzano hole amba utsora mbio tabeta so utsopara shtumungu wangishi yae kare madi shto kumwambia yo mara kinwa zono telma wangavumba harma masihiro mfanye bwenu watule kashindwa debasi diko koje mwambia tsinzimba kabwa sisu kumba utoshinda upare shitu mungu hangishi yayo wakom défier mamba jusqu'à présent kozungwa solution za itabani makati rakwa disizuza ko nile histoire za hizo OK donc ile manamba na daraka isuvingia rien na dare suva de shtumba madzongi shombe tsopara be na dara tside fanyomba Allah ahubeshi tukahangishi yayo ile manamba faut faire très attention nafahamu yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatir na utimiza za hadi zao zina dara zao haurili ya sukumba sharia studio itoenea partout defa wakahumullah sharra dhalik bi Allah to wa protéger maislamu wao watu wema har mashari murde yesu yakia okay really wanarabuzi baina dara tside studio vingio stuitsa hao dena dara yo plaisir ya horongomba nika Allah inba mwanangu bani sense na dara masifanya shtukada yo plaisir yao na Allah yo farudhu maisa Allah uhensi farudhu nyenga muislamu mazati zifanya pia bevan kamwe telma plaisir yangu na wawe makati soro tamba zana mwana buyira yangu itoka telma nzuri ta nsofanya shtukada dirongolomba uhensi na dara beti dewe le warongomba Allah ne konba shtukada nsofanya shtukada wasongula mbahili matiti kabenza saidia mtu paka heti na condition ya Allah nika kwamba mwana tsiba mtu mileo nika bwanda mwana denso fanya shtukada mtu morda heti na condition namnayo tumorde yoyo irongola kamba yo hata mtu asifanye tahata okay donc yedi mara kueleza mbazi na dara islazimu jomba na dara weni usifanye sababu ya Allah deja netayo ni wanazuna mbamba haramu usifanye tahata na dara be bwana mbanyisi akalteta rolo jwa be yo plaisir yaho utia farudhi harma yo idini يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستتير نبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر حديث ابو هريره رواتني
la tanduru msaiti nadara maana hiyo kaisi inna nadhar la yughni min alqadar maana hii nadara kaisi fanya rie harmo qadaria shtongi tsopara de tsopara shtongi shombe kutsopara tasuku kutsopara sitisaidi neka usaribiwa amba wende ha mgangi waola wende ha mgangi basi makatwala wandanga ya mundu za hula wenda ha mgangi udwangishobe tside ula usaribia ule manzasi kontomba le la tula pubeli okay maana ule tawa wala albirri wa taqwa na msaidiani de harmu zinjema be ule fahavalu da hambia mba usende tena ha Mungu umi ha Mungu takushinda tena wapukia ha mahadisi yayo umi ha Mungu takushinda Mungu wangu wasaidiani kwende afundi fulani we apro tutamsoma hapre makato afikiri tushtule wakubali uta wenda umazo konto kamba bandu wawe fahavalu la be wa muslim donc ile mana rungamba mtwala wanda mia hazi ramia marke ha mtwangi namba tsidi Allah subhanahu wa ta'ala basi marke lo kangi shomba ipara suku bede subira ho welo shashi de wambiro amba basi marke ho yutona amba kutso tamani santimu irumie ataro ya wekalira dini kutoshinda yo si jore ngeza harmwa i hadisi mtume sallallahu alaihi wasallam mtu maskini atoka numero 1 harmwa twangi opevo be mtu tajiri atona maudhu manana shtunyingi za ufanya konti ka vola 5 euro ile wiparajeje vola 1000 euro inu wiparajeje uirumia hapi pia santimu mtu azurumia be mtu maskini ya Allah tukale mekuna kuparte de mwana shola timlisa watu wangu tsimbibi facture zangu saka tena rien c'est pas grave babo ngia pewa watu de mamba kini 500 ans ou 1000 ans watu wa maskini wasongia pevoni 500 ans 5 ans au 500 ans plus tard watu matajiri waja kwa vijio basa tule basa pevoni mati ni mpeka tajiri faten udu watu kamba oka hawagangi wengi tena watu nazimari mati ni wanazimwai wasando liva tuziwa kule toluna markeda fanyo tinu da Roma banki pia mara banki zo muhira ko bemtu maskini banda yironda fanyo pre bank unaona taswira banko nambalira mlango to la vile bebe katilumba wawe una mali wakala zimurenge markelo rumi sababu ya Mungu basi kesu tosha usondo zungwa ya wengine ulozitiana matambo markia ho islaniwa kusipari ya manale mingunu ala kiyama donc on a toujours sommé al-Baqara verset kwamba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس toujours les moyens sont mais c'est des sujets na kujili zabat donc à partir du moment auquel mtu hitina dara ya ha ba ko zoom uyo Allah jahuba mwana ariele fete Allah hangishia rangura hata kwa kashikizwa wajadzalwa Allah akangishia amba utozamwana ikana 25 ans utozamwana ikana 50 ans utozamwana baba inatona 80 ans kulampana ikadari ya hangishwa okay kulampangishwa shtuza ya juzin shule minguni bana biharma ikadar del rayeli zamba kadar mba masihiri na majinu shuru menya harba riziki sunzuri za huzileo magangi walo shuru wa harma ikadar be wazilo mbaka wasimta shuru itushe mana wajafati sof sadira mbata ankirne iseshe ihumu kawasimta shuru modifio shturongolo kadari yolomba lazimu shtu upare kutko harma maisha ya du coup nadara keto bingia shtumorde donc basi mutule ala wanda paranda hiti nadara mana onomba hiti hamungu nadara rangwa kana 25 ans tabana na 39 ans hiti nadara na hiti nadara fikiri mba nadara de bingi omwana kaswana wajamwana traika dunia ndwani mtuka katatama ba vani kor lawe senda habi mbar senda fundi fulano mangavu anarimi Mungu tabe arongwa mprasi katetama Mungu arongwa mprasi katetama be wasindadi hababu c'est bien uyelewa ukiyal kalima mba mprasi katetama be wamakati ba wasindadi habi babu Kiswahili no soma tamunka sinjibu be Mungu arongwa mprasi katetama bo wamisenda hafundi fulani nafanye tena handili yani tini yani
jana de bwena nira na baba toa 10,000 euro abayo mgangi na problem zezange dzia tabana siwa kotibweni maore nongo kamwe wo marabu tainshangi dzamba ita warabu newe musparo hana harma shtumorizi maore nga watu wengine hao watu mazasi wengine wa budu shtumordezo be waya na memba toa 10,000 euro abayo mtu mana kotambia ahila bale bakola lipias 10,000 euro apra mamba bon problème lazima ndazungue mtu wengine abe wa mie nziro na wami nazungue tena mtumbani 10,000 euro na kanera makonti yangu tuyerenge pia usinabetsa namba nazungue tena fundo wengine tena nimbe marke bora nibaki nife hanatini hamungu kashinda kasina bahati kasina patience hamungu ala wara suruzungu washtu haraka haraka alo perde 10,000 euro waja sinira basi bani babo tsar fanyir sanjeje basi wami antuka tsaba nika suku changer motsa rukia ya khairi inshallah taala reto fanya rukia inshallah taala donc du coup wenye c'est en fait amba waman a'radu an dhikri twaba mengo za Allah subhanahu wa ta'ala maendo yangu Allah rongoa nukayidhu lahu shaytan tukadi mwanzanwe wota twenda fahuwa lahu karin na tukadi mwanzanwahi wa roho wahe wota birao mafikiri atuka tuliona mgangi rar de tuk paro fikira ngomba mbena swali rar anda hadzara marumbu anda zine baona ula hari na tinini vanta utwara sahamana au sahamana kusidza lazima uheti sahani haho kula swahili ya markeno yambia sahani sahamana sahani na para permi mtsona tontsova huyo sahani tapa kusona haya waujo para sahani aprenda tukiamba twamanga wamaka kwa mbudu statu ngomba lana tu statui woma gedze wamba kwa mbudu safi statui na haho wa sahani utilia marke basi ubide gedze babo basi nikawa watu asilihidzana za ojaza ulihidzana ubide alio watu watomono tumemusa makatifi yaona awadungata wafanya i konkuru tumemusa daganya basi renga kaumie watale Allah washidza na bahari apaso bahari mbaika poro ifanya tali oban karaporo ona tsinashtua fanyisha mijuza mori de makato asoveha wala wakote moja mwambia musamba basi arina Allah jahar hara nyisi dzebo Allah be wanyo pia na Mungu aswambu dwaso tukarsimona sambira to uzwa wa bwana bikarsimona basi kuru nyisi dza Mungu watu wajau au warifanya mwanashi tu raona mbondo watu mungure mwambudu okay wawe ikiana mnoto no basi magete Allah anyisi dzana mijuza basi wawe wanyisi dzwa pia mijuza matu kama nufu auka na mawade waje mazaho mawade da hijiri ko kama nufu wa dunia neo na sahani da goni kula so sanda yambia sahani wani wa misi mwambia ne parahazi sana pasa entretien tamu saidi kusana pasi entretien paramba isahanile takejwa tashtu tuambio so amba fali ngetse azuna mbedi wa majunti leo sola wana na terma abisala harma machine flore mwana muroho ta azuna mbera tsa hazi zahona Mungu sahani so happy za kama wajao limana unomba wetu wengi la balwa asla masani loenda harma shtukata basi Mungu wa laani maana isahani tisumlani mwambilo badi swala tu mtu alomba Islamu wa kweli mzuzuri alomba swala basi ine eglise na wilihidza na ufanya n'importe quoi harma iswala na uhemaliza swali ile bali swali ulaani wawe wa iswali na mtu Islamu katonga de tukafira swali tu Islamu afanye usala si eglise nema katomaliza swali ile kanzidu tiyo berwa bero walore moyo usoni ça veut pas dire même pas swali mtu na swali même siku jwa mtu esoma be usende za de swala tu ngala ba de swala shtu khair na shtu khair tulifanya ne swala usibero uremwe swali basi usoni basi makatilomba mtula sambu du sahani amba sahani tsashtukada basi sahani ile sulani balola gobali uyetiona marke sulani ngotso hulani shaula zosto sama wana watoka wapeu wao tsojutsa meshana sahani ile balotio marke zile bali na usite marke na tamshwa sowereha donc tu es manamba man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka basi mwana ule wa mia na avoda kuzoba mwana ule bera ngujo msalise mwana ule basi utsona amba mwana wazu maisha na
ndio kuna mwazungu verse tamuifikiri muilole muingalie mba basi mani nazungule shije basi mto watu wengi watu remete ha droit pia, d'accord. Donc yele mana mba harma yi zopia wa aya Qur'an asana mbali atasema isani bulughul marami wa nyumlona ilifu dagoni mwandisoni soma mshinde mushinde msomeze msaidie wanyanya be aya ya Qur'an na kamwambia niotini harma aya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala rongwati surati 22 surati al-Hajj watu wafanya pelerinage la go pelerinage watu ndo Maka. Donc aya ya 20 na shenra Allah subhanahu wa ta'ala rongo na relo fete basi ngwa dizinadara toujours watu walomba stahe zinadara aromba ثم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Okay. Verse ini rabuzin simwambia ndabzimana yaye. Verse ya ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قلت له verse اللغة لنا هيكا mbusura nzozi harma nzozi za hosura mba bwangama mwana ngama mtiti ngama bole ngama nziro daraja shitu yote hapa sana ngama savadiri mba isiri zamba maisha na wa problem ba ya hilawa yangina wala problemu yangina ona damu hudungu tafeti kushinda waitoro wetu alhamdulillah bani mazama maisha yangu bwakam problemu yangina isuhupa inde verse iwanao na ma problem bakasila wadagona problemu zilomba za husika babona babo yangina ya babona babo yangina problemu zilongolomba profond ça veut dire mba problemu zomba woto wesa takushita kuto zifanya wewe basi inde aya iwanao na problem morizo nikasihiri kama plo fanya shtuka dayo nikawa pdalomba ketsilia to asungane kula moto hedzeshi to asuro plonge tsena upolisa o ayungamidza usona mesho morka asenda problem ile hilawa yangina problem ile yangina ya hilaya mwana wangina yangina ya hilawa mba wade ulo mwilina wa hilawa mwana wasikwa na wade problemu zilomba sigunga mana bosa bdirima morde wanda swa zina laho lwangi wal police war mangama harma zitun zero donc harma mesha hotweshi kama harma ngama tu tabu tu taweskutofa yudi mana aya ini ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Donc aya ini seront watching bon na rigera bziri some fete kote mojeni surtout kuturarunga waliyufu nudhurahum watu wao wasitimiza zinadara zao wasifanye sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala waliyatawafu ini surongo rabzi deja watu walo makamba wasenufanya wakati wa hiji maana suratul hiji slagu watu walo hiji be aya ban baslagu watu pi waliyufu nudhurahum makata hisna daramba ini ya Allah subhanahu wa ta'ala asitimiza inadara yake sababu ya Allah makata hisna dara kuambilwa mba farudhu hisna dara kuambilwa dizo hisna dara be makata warata hisna dara basi waliyufu nudhurahum watu watimizao zinadara zo waziheti waliyatawafu bilbaiti latiq na zingiza harma alkamba wakati lumba wasifanya haji au umra wasizingiza harma alkamba wama islamu arongoloba waliyufu nudhurahum waliyatawafu bilbaiti latiq wasimiza zinadara wasfana heji zao wasfana za Allah zifarudhisha ibo wafanya nazi farudhi zo wadzetiazo par plaisir ya Allah subhanahu wa ta'ala basi watu murdi udi watu Allah wao baribodi awabenza watu murdi wao
dhalika waman yu'adhim hurumati llahi fahuwa khairun lahu inda rabbih wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla alaykum fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur. Dhalika watumurdiwa walumbasi rengaha mihono mili ziza Allah subhanahu wa ta'ala rwamba zifanyilwe duniani vani pare mtu avukile mbinguni na kiyama. Waman yu'adhim hurmatillah, twalomba asirengaha kweli, asikubali, asiria, azidima hiki, asiadhimisha, asirengaha ubole zi haramu Allah azirongwa shtukadeni haramu, asiitala swafi maana jomba Allah irongwa shitu lazima turetali tumurde warongomba Allah haramiza shitu asiitala fahuwa khairul lahu inda rabbi, basi tumurde Allah mu applaudisse mba bravo wode boro harmanyu mbeli za mwala. Basi wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla alaykum, basi mhalalishwa zinyama le bet mbuzi nyombe barbari illa ma yutla alaykum, illa zuma mbilo zuma msizi wa ule au msifanyika makati mlio heji be harma zopia Allah subhanahu wa ta'ala rongwatini fajitanibu na mudzibanzuse na mtale rijisa minal awthani, tuzapasana mazetwani tuzapeu wajitanibu qawla zuri, na urongo wa chambo na mtale shitumordeyo ohindra mgangir kashindo hambia kweli hambia kweli moja si lazima hambia batambo za nyingira nati Allah hambia badzibanzuse wajitanibu wawe mwenye tusirongwe unafiki awasimba tujoka wakajanja mbele message mbabasi akirijiwa kuzino zuko na mbia shtuka dakata siru namdzibanzuse na mtale unafiki tambo fajitanibu rijisa minal awthan, nyagisi za shaitani au nyagisi za shupeu, wajitanibu qawla zuri, na mtale na makalima ya peu na shtu ilomba itozo mwambia ni unafiki atamjimzipari harmwa tongo za peu hunafa banda babu ilomba usi renga za Allah ambia mbaini haramu si renga mihono mili uitala hunafa banda babu usifanya dini yao wanu masoma lam yakuni alladhi masha Allah ta'ala hunafa asabdira wasi mizaha uzuri dini yao wasifanya namna Allah yili zambe fanyile, basi bana Allah ngomba hunafa lillahi ghayra mushrikina bi, wasimiza fete wasidunga dini hali ya lazimu harmo suratal mustaqim hali Allah yeleza hali Allah itahao na hali mtume isomeza de hali wadunga we dini wahinyongo wahimiza sawa sawa ghayra mushrikina bi, wala kawashirikishwi tsoko yote harmo yembada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Donc watu waitsona dara yangi namba tside Allah na wasmamudu Allah duala gulote na bani, watu walomba wasmamudu Allah boye la wasina harma ziara wasila gula bani, mtu alomba enda ta sijoswale lam kirina sana hamgangi tumorde wasila gula bani hunafa bimtu boro harmanyu dola nyong amizofete idini namna Allah itahao ghayra wala kasitria harma idini ile fanya sababu ya Allah mushrikina bihi, wala kasishiriki atia shitu sahani dagoni sahani ya kote na mswala wa bavuni kasenda harma ziara mtumorde wu asidunga deza Allah na usoma udarugolomba hunafa asimiza fete idini hali ya lazimu ghayra mushrikina bi, wala kasimshiriki Mungu harma shitu za asfanya be manatini tinde tsomparo makatatsolo tande afarenge sahani asimwabudu na Mungu, asendana ziarani asimwabudu na Mungu, asendofanya shitu za peu za ziara au shitu za ushirikina asimwabudu na Mungu ambilwa chini tumordeu wa man yushrik mushrikina tside ula rungulomba kafiri kafiri ule mtu harayamba uislamu tambo Allah tambo be mushrikina mtutina to mushrikina mtutina mushrikina wa mtu arongo amba Allah ha dunia Allah ha kweli Allah wa kweli nsijomba Allah hababu simia Allah be tsanda na fundi fulani ndera zikiri udarugolo mushrikina dole makatadomba asisoma Qur'ani ila wa harmo Qur'ani asindorenga shiyo ya badiri ahira maswahaba wafa pia wa mule fulani okay ransi mwiri fulani janfanye badiri ben swali rabuzi d'accord badirio joko joma zinalo wodi maswahaba wafa doajo hiromba rwanda mule fulani maana ufanya dhambi
Donc du coup mushrikina be twalomba sambu du Mungu be anana mwana shitu bavuni mba ushirikina hirizi zirungihwa rungihwa aka boda vero mushrikona usimambu du Mungu be unana porte bonheur cheni yako enio porte bonheur sina enero poso na vandu ende mbingi marke zangu eswa enero sakina yoke ilawa ende mbingi marke mushrikin ushrikin mi tinangu yo bageng yo mangu dan ba yo porte bonheur yangu usilatsi d'accord basi vavo misira dzangu nyakusilatse porte bonheur mana vavo nayusomeke na mana banilatse olo job bien tout cas tuambia mba porte bonheur isingia harma hirizi porte bonheur tijitini muhono wa Fatima ulatu hetso magari na ripari gari la holsi vunzwe vosi hirizi zarungihwa shitu ushirikina yotside wale urongota ali mamushirikina wali shetu wali idza usilamu wale mahafiri mushirikina de wao swaliwa na usoma be wahila waswalani usendara masahani usendara maziara usenda hedze marumba usenda fanye patosi usenda wafanye mgala wahila bali usenda zuzi na pose question basi nakadzisana karonga vanhu mba vama vano mwadini twasadini baswani swatini basi vanirisimia Mungu vavo sidiha tini mana vanirisimlinda de boto je sais même pas son boto yaka mrongo somisana mkiri na mie Mungu na msimia Mungu na miziki moye tuda bakaja basi na moti sababu basi adzaira ngoma haina kamba ni histoire ça veut dire mba ile hali ile mkini 2000 taleo tukadza wakolindwa mbaninaje taleo kadza na ile hali na kama mba ni histoire wanyu mdzira pero na histoire taleo bwenu hatu babona mbanina kaja boto shirungushe zina kambalwa jana babo jusqu'à présent kadza ne walionda mkireni watia desmizi kwa zini waona mlengesa na mtumulia zitu na afanyiliwa pia za ufanyiliwa mwenye to alemewa atakajwa tashwa tumfanyia we na afanyiliwa pia za ufanyiliwa na babo rakomnya de Mungu leo tukashinda ilomba bale umnya Mungu yotini au umnya Mungu yo kartejeje umnya Mungu do rongo atumba bani nakoja bani je mwambie mbamurusaidiane miliane zdua sababu ya Mungu mie dua zaho ngali watu waswaliu tatu waswaliu no mbilomba usitahita hata wa mtamba wa usawa milie dua mie dua yaho mwenyewe na kuselwa namna define zungwa mafundo wa bana tsani milie kwangu afana ede mtu akanlela makatna kamtiti anloza ndengelezani badabu hakanayo kubaku kwangu akambayo na baku kwe anbazo dukuntsani mfanyilie shijabu tsani milie Mungu bwana alio disama fundi mprefa jeje amilie mwa jema zahafa ujwe namna tofanyao bipo watu sinza nyombeni sababu ya kaburi la babangu afura ngu siku ile bali bismillah bwana mimi na bismillah tiara zil kaburi apamtia na Mungu armoti nza nyombe ya iraru 40 50 tijita wazasalia watu wanazo parabia tukabo watu asiswani ndio maana bakula shitu ya pasa na dino motsa uifanye makatuifanye mba Allah tidahambieli usingia mushirikina maana usifanye sababu ya shitu yangine batside Allah subhanahu wa ta'ala yodi maana rungamba wa man yushrik billahi ushirikina na rielewe de mtwalo mba swali na usoma na swaliza mafundu wa shoni abe adila wabali fundu wa shoni asberni watu wasalia rangula someza shoni watu wengi wajezi para matambo maana afundi bolomba usomeze Qur'ani na mtu anfanye shijabu da Qur'an aya zinwa zila diar mamtsao ora ngole fundu wa Qur'ani na bali tafsir kasi jua aja uba ujada gonu je uzlalia bale usona tsinzini kada uja wono tini tsinzini sono babale tsidza ba udoya hoyo c'est bon Mungu otole pia stamp Mungu damtole stamp nartseri leo yudi maana urangulamba ushirikina yudi shitu ilomba wawe usifanya de Mungu tsinambia uifanye okay ushirikina yishtu uifanya be Mungu tsida kukaliara dimba uifanye kaambia uifanye be usidzi oblige mor dini de wambilwa uifanye imara ngamba hunafa mtu wa kweli dola mba asifanya tushtu zai pia sababu ya Allah nikawashuka siele wasidisa mafundi maana utsanfanye maulida yako kwangu azola mwezi wa maulida nsofanya jeje ujue fundula mbimba eske fanya usifanye shitu ujue utale shitu ile au utofanye maulida mwana au tijitini utofanye dina ya mariage ujue be avant fanya action shitu itsoko itsara mwedini disarabuzi kama fundi insha Allah taala ile ushinde usidzipare harumatamu
Voilà. Watu wengi wasizipara harma ushirikina manati ni ulifunzwa Qur'ani. Endangali wanata astaghfirullah alazim. Okay. Bon, hiyo ya nyingi swafu watu wengi wasijwa. Endangali funda somezo Qur'ani wanata wengi wasome kramo javale utobona kama non, non, c'est pas comme ça. Wanatsali déjà wana problem zao déjà zungu hagute wazungu wana problem zao takazwa tashtua tuifanyao. Ujiwambira mbena gani bwana wanatsamba wama innocent. Wanatsaura akafanya dhambi toko yonsi. Ndondo hapa vale wayo keti vale usome na uvudzia. Bao sambu mwana wanatsawali. Même somba Qur'an de somba vale kama sambu wanatsali uwaba daraja ya Mungu. Ula bale ujo para uza ujo ambia na mnyumba wamia sera fundi fulani wanatsali walomba rahau kafanya dhambi wajan somia bale nabona wanatsali ujo ba daraja shi Mungu ujo shuka harma ushirikina kalite za ushirikina ambao wanadamu haka wasijua ambao wengine watu kasijua maana twasoma na uvulikia de andauta ajua mbali ni dhambi ni shtuka okay donc du coup je tombe des hommes kasina droit aba daraja mutu mwanadamu shumbe bwe ziara mwiri diala magie diala batwara dianti jabi tumor des hommes tuonsa tiania même son rocket bal na ubani mala mwezi musumia dian la bat diani harma ziara de mala mwezi musumia basi didisero namba basi mali kwa mimi makatwaka hobi watika na shaula na gizianyo shitomwambia Mungu mala mwezi musumia bado sima budude man fikira lo bado somia de Mungu be rohoni hao shtuko je tsabale ambilomba ziara ile ratofanya shtuwale shtuzo sokiri yo de rongulo ushirikina mushrikuna tideula rongulomba kafiri lema za kafiri mushrikuna dola kubalimba wa Mungu be azungwa na zitu zangina hirizi na zile ahizirumia de maana ambilomba wa man yushrik billahi fakaannama okay mtalomba amshiriki Mungu andami dua zaidi harma ziara kaburi au zitu zangina fakaannama mfano mtu mordeu kharra minas samai mfano moraliswa mbinguna vutwa barangu mbinguno mwasimlisha imagine mtu alomba ka mbinguno basi watu msikwa vutwa mbashuke shibande jwatsi bana shuka en pleine vitesse aya yindi mana mba nini umbe ravage mtu alomba as disantaru matambu nziro zendo harma shtumode donc wama yushrik billahi be mtu atsono tasmambu du Mungu apras nana sahani da goni asimia na uyo tsironga dwale mbaroso au dzavana kako dzilindili achabola tusani kajwa namna tweto wao wala kajwe namna twoi itoda gonvale wala kajwa namna shwa twefanya na mwire mafundi waliomba wa mweleze namna mtosto wao bese pa uzirenge tu vutse kanivon mana zote na zokoze problem nyingi watu wengi wafanya shtumorizo mana kiaba mafundi alikuwa unasahani ila sasa ipasu weja non lazima yeleze trabuzi maza ngena kaeleza ma video ya bira tout à l'heure donc de mreli wa fete mana ushirikina di makati lomba usiji oblige farudhisha shitu amba kusi farudhisha ya Allah be usifanya sababu shitu bwe mwiri bawe basi wama yushiriki billahi mtalomba simshiriki Mungu fakaannama mfano mtu mordeu kharra minas samai mfano moras polisi wa mbinguni rangu mbinguni zo fatakhtafuhu at-tayru amba makata polisi wale basi bwana zinyama jaze mbubwa na mneni nyunyi jaze mbubwa na mnele sona shtupulo jaze herema tena vale za mtsonya mudzinyo zao zile gu na mnela shukaona vitesi mbinguni selwaje wo mtu ala mbande hafundi savdiri barangu wala wa hawati nyamba usenda savdiri mbazilani zi problemu pia mbwa nyombe pia usi trete wana madzina pia na pia tambu soparo pia manzian vale wendrao samori mtu apuliswa mbinguna bazinyunyi zile zaze mona bazembubwa tena zewana na wai vale sababu tini atsashikizweshi vale jwatso twamshiriki Mungu yudi namna Allah muonao we muona shtumba yoshi tumba yesi lazimu afiz khalas walomba Allah ngomba kula mtu atofade siku zeze para dahulisha tutawajaregia dagoni wajahedza wanaho pia majalewe fundula ho bali bengalia mtu amshiriki Mungu namna Allah muona fakaannama mfano mtu mordeu wa mshiriki Mungu au mshiriki Mungu kharra minas samai wa mfano mtu apuli ho dans le vide en fait à désespérer mtu mordeu kasina mana ni swanae ni mafikira naye mana sidzindilia tuma mori kaumbwa ule mtu angolo mushiriki kuna namna Allah subhanahu wa ta'ala ahuona ubali wala ndo mshiriki Mungu kasena na obali na mtu Allah hamlisha wale shaitani dijao zimzingizia balola ufanye ushiriki na ile bali dimamba problemu nyingi dimamba fatakhtafuhu at-tayru savdiri manyunyi simbubwa savdiri ma problemu tous les sont par maisha balala bali unatoa 10000 euros
amenye 10,000 euro kula siku hamu demrema 10,000 euro ile tukatsoha nyumba atu 10,000 euro tudiro stwana ifikirio tabana ngia basar ma formation masha Allah Mungu atumbariki tole tambuzahe amba sa zungu heba samarke zangina ajadi swani harmo islam. Donc du coup samore mtu apuli hao nyinyi zembubu wa problem tu desimparo rangu bala shuko deja jomba sendo puli wanu ne bwana shusi je zembubu tena انما خر من السماء فتخطفه الطير nyinyi simbubu wa savtire problem zo paro valo ala wendo wa mgangi au wendo harma bwana mosana budu shtongi na basidi Allah فتخطفه الطير au tahawi bihi rih au mtu mfano hadisi pepo ya cyclone zero namna ile na dia isukao ya vutwa namna ile afeti ya hubingata au tahawi bihi rih fi makanin sahik amba pepo ile hubingi basi makata wasili shibale jumati ihureme harma shibale tileta uforo shibale yansi ushuku shibale ya sabao una maana chini ya mwona tosgale verse hiyo en fait mtu mshiriku Mungu ça veut dire ba os konto mora en fait stru kaina tamana ufu en fait tona namba afu dunia ndo ka existe wala kad dharana li jahannama kathiran min al-insi wal jinn lahum qulubun la yafqahuna biha murwa jahannama urumbi wana damu wengi lahum qulubun wana maumu rohoni wasijua fikiri bila yafqahuna biha bika wafikiri hali lazima wafikiri ugala tuli upara ya wele vale umeka ugangine kati shughuli za udwa senda tudi namna wala hum ayunun la yubsiruna biha wanana matu yu aya Qur'an Allah yelizo wanana matu sona mbona na mamba nini ko asijaja upara mana tini asuona be la yubsiruna biha bikawasona haya matu ya lazima waone ulaika kal an'am bal hum adhallu Allah ngomba atumordi wao mfano mori zinyama bewo wapotea na shinyama bo vore jar moy parti le pour kular ngomba hairi ya ulu manalo lisi mambu dumungu malgré batwa sili zana sababu de wae be mwana damu la rengeleze wa feti Allah ngomba shinyama borara na wae basi mtumordi utumona ulaika watumordi wao kal an'am womur zinyama bal hum adhalu bi wadepase tena zinyama maana shinyama irupoa para bwana mbaba problemu yo buza droite à gauche ireye fa demitu be mwana dama katalomba tiani yaye mbasoro mula mnyahi balala wa bali watuna mai diejeje rar da tukia oshtoerongo mwana dama katalomba mbasoro fanya ugangi amule mnyahi mtufanye mnyahi masira bloki bweburi hana zidi siadi swani hai alawa paka ramule mnya makatatia swa bas naidiwe kalte jeje de manamba ulaika kal an'am fanomori zinyama bal hum adallu biwa depasser tena zinyama okay odi watu warongolomba wakala kadhara anamuru wa jahannama wa umbi watu kaltiza watu na makimordia wana makio bani usiona amba makio mabole watiana makavia shukutahunu be wamonda tausimwambia shuza Uislamu takasikia wamwa idiana shitu takasikia fanya tori nyama kasikia bas balhum adhallu bas wa depasse na zinyama tena watu mordo wa adhallu sabil wala tia safar mwenzia kalazimiwa bingarmo ipebo okay yoni maana ba harma ayaini wa man yushriki billahi fakannama kharra minas samai samura spuli ha mbinguni mtumordeo fatakhtafuhu at-tayr ambana zinyisi mbubwa bala puli hao bali deja sila tamake me ya jupuli ha na nyisi jaza mbubwa tena problemu jaza impara tena bona babu fatakhtafuhu at-tayr au tahawi bihi ar-rih au pewe mrenge msukuma mvutu atashuku min makanin sahih yumshuki zaswafi mbali harma shavanatu zimu wede mtu chini mtu alumba asimamudu Allah subhanahu wa ta'ala be asamudu na shtu ngina anana hirizi anana sahani anana ile aila bala sondona mgangi etc udoto mbilomba bal hum adhallu bi wapotea tena sabila wala tia safar mwenzia mbata shindo mregeza d'accord yodi manamba mtu alona mjema za hambaha na mfamo hii die vole na mwambia tungu kaulan layinan maqawli mazuri okay et donc du coup makatilomba mtu hitsi nadara yo rayele zaomba mtu anda hitsi nadara hamgangi au hafundi azarona ali mtume sallallahu alaihi wasallam ayeli zamba la tanzuru fa innahu la yughni min al qadar be
msetse nadara mana nadara iyo kaishinga change shitu harmwa i kadari ya hoshtwangishwa zumba zubari be nadari fanyiro amba mtu matiti kavenza tu atasadaki aje yapusewe afanye nadara para jasaidi maskini imamba anazona nyesi yakaltetaru wasala somamba mtu nadara ikanzuri ikambovu itukisi har muslimu wasala ngamba nadara yo tukisi har muslim badile mba usomambudu Mungu wasala somamba nadara haramu mkhalas mfeli sita hata mtu sensi nadara mana usensi nadara usituma inar nadara ile ubingie mwana na bala Allah kaangisia mwana nadara ile usifanya mbapare usifikiri mba nadara ile tu bingiao mwana mtu baba na bala Allah nikaangisha mwana mtu baba kusindi parame mtu nsi nadara kaltejezi donc be i problème ile harma mori ndarab zititi harma pretina darashimu amba ne Allah sentina daraban ba ne kat zamana kutofunga skuta au mesukwarungwa na darabe ularungwa dzemba mi mwanangu namora ta asifungiwa justement mwambie mayaho mwanangu amora ta asifungiwa simbinga na dinahu au simbinga na mlidita mwana mtu mama wangu mwana jafungiwa tabani mwana madzana 40 au 39 ans mama kashinda toi na dara yojesh islazum deja numero 1 utsaye jomba na dara yini eski ni halali au ni haram eski shunero nguharmu ina dara yini mana dine ilizaba mtume sallallahu alaihi wasallam arwamba mtu haitsi na dara amba na dara yini ya fanya shtu ya Allah subhanahu wa ta'ala basi naifanya be mtu afanya na dara amba ilishi sababu ya shaitani au sababu ya shtu ya haramu na asifanye shtu lazima ifanye tini nikana dara ya shiupeumba ya ufanya dambi islazimu tumordewo Allah subhanahu wa ta'ala rongwa tini islazimu harma surati 5 surati al-Maida surati 5 surati numero 5 sura ya 5 harma verset aya ya 89 80 na shenda Allah mwele zanba mtu alava au mtu haitsina dara mtu sallallahu alaihi wasallam mtu alomba katoshinda atowana dara yahe islazimu afanye chini soro wabone kula mtu mazaji alishe kama hivi na dara mbio sasa kama je prince na dara uzuri do yuito yufarudhi wa utoe na dara makati na dara lon zero na wako kushinda kuitoa islazimu harma surati 5 Allah arongwatini verset 83 arongamba watu walioamba walaba twalomba walaba arongamba mshi wangu nisulavia na Allah subhanahu wa ta'ala amba naenda tsilibwa mshahara wa 100 wangu basi nisulibia ifacture za nsongwa watu baba mabahili mshwahamngia ta kasi para tashahula kasi basi c'est bon wallahi lanzimbe c'est bon na iliwa bani facture on sili bani bana mwenge na maji na tin makata aliwa buzwa droite à gauche marquele simbwere ha jeje atofanje nahika ala basababu ya Allah subhanahu wa ta'ala be ajabu zo droite à gauche asita berne mshewaye atawada goni amfungwa mshewaye la maskin watu washewani Mungu nambe ni subira nje manzuzuri mushinde musubiri de wanyo na maondo na tubawani kya mwenye tulada goni manakala bana Mungu donc du coup ami rangu na lada gon bawde na twili babe rangu baro jatsasira tsilada gon babu yodo atsongeshia zungwa na defo de bweni adi ndo facture ile wede donc watu ali mtu alava na streets ko yotsi so watu watu baba alava o bemprotsa alava na Mungu alava amasilava amba na hika ufanya shitu kada au na hika shitu kada hijiri basi nsilava na wallahi amba ntuhuba shitu kada ntuhuba kado basi mtu alava ibo mwisoni kashinda afanya ishilabo ile ifanya bali atofanya jeje tashilabo ile isana mtresare menguni na kiyama islazimu alise swa alise maskini 10 au aspiri sengu okay swa zili saspishisha hula wasifanye kursu awazipishie zitu nzuzuri awambie maskini zile neka utuzipara leo wani maskini waenda tawaembe amba utsaive marke basi wano weti ana kostara hambia amba basi lazimu zungu hizi maskini zizo sana ambazo de mayaho waramba basi urambilo amba tasadaki mtu de maya ambilwa maskini kasdishinda wazizunguhe usifanye wana kursu wabe shahulamba shahula ulawo na wana wako shahula wipi hao na wanaho wabe tapia 10
maskini 10 uzilise ya kutoshinda wazilisa zipindise nguo nzuri watsashile nguo kula mtu ta maskini 10 wanazona salia soma bon tujua swali watsano walise watsano wapindise be en tout cas islazim maskini 10 yo de numero 1. Hai tuesta sadaki wanyumafanya zilabu mwambia shi wanyamba sofanya dhahabu mahaunu ka kosko man sofanya dhahabu wallahi be wale mshi wangu usinrongoze tena na ibe manzaro iparambali sofanya dhahabu zao sofanya mariage yao wallahi la mvimbe sofanya nahika kwa fanya shitu ya watu hiyo basi nika uonomba kutoshinda namfanya mahakumi ne ulavara ngumwa para na vasamano mona kadzahe taifini akakadzahe mzura mote mwana makiaji wako basi slava na Mungu tuliza kukava wewe tasukutsohulisha bon tunaona mnene wala kama mprajana mwa wale korongo abane ne waswaka tafadhali na muswami be mono slava na Mungu biwa mi tote la femme de ma vie ode subutu ufanya tambu tsoko yonsi ulava na Mungu bali ujo paramba harma 11 ans 12 ans bwena jadza na waili wararu bon hamzuri toujours be uja kushinda tena wasika shilabo ya hweli isilazimu ufanye tini isilazimu muhimu de mtusike shilabo ya hele laba bene ka wono ya nziro no kutoshinda isilazimu ulise maskini ngavi maskini 10 uzilise shaula tazikure shaula wile udagona hauswatile pwazo uswatile shaula amba au wabe tsohole ya ushitu amba wawe utsoila dagona ho na wana waho na utsolisa ufamia. Okay, après nahika kutoshinda walisa zimaskini 10 isilazimu faitini isilazimu upindise maskini 10 yoshilabo tu donc nekamba kutoshinda wapindisa mana kushinda tahata kusina markezo wapindisa wala zo walisa Allah subhanahu wa ta'ala rungamba basi isilazimu funge tsumu skuta bon mtu aliomba waye matiti kabenza to asrongamba baso umuro mfunge sukutaru no twadona marki mtukasina marki ambato shinda pindisa wazilisi dambi lomba funge sukutaru be mtu alomba na marki atushinda lisi maskini 10 tafadhali wasingi harmo itsumu tsumu yotsi yako no ketso kubadi wana zona sala songomba no makati lomba mtu nuka toshinda kasina rien zero nada woda dambi lomba atujua a funge skuta be mtu aluna marki ha oblige atowe shilabwela mwambia mshowe vale mba wamnawe paka mpakani paka moja suluha uja shilabwe wele vale usitome nye shilabo vawa oblige ufunge sku soit ulise maskini 10 soit ulise soit uzipindise soit ufanye tini soit neka kutoshinda zopia ulise ufunge tsuku trar za tsumu za dungamani mutatabiani surati 5 verset 83 asia neka ukamwambia mmewa homba usimpishia sosi ukuale kwa ishinda pia wao lazima uziprepare uzungwezi ziti maskini uzwe wandiso lisa au sinofunge tsumu za skuta unika kutoshinda yo ndana mlavya mmewa homba wamo tsaha slavana Mungu batasuku sikuzini tsohara ya tsena damo tsengelea au mambe swami bibi mbesi no zana bazile tambo iwaola vaya bure lazimu solise maskini 10 dimamba mtu slavela vitu tout comme ça donc du coup mtu sala marwamba mtu na dara islazimu arumie kama tongode uyo ye mori mtwalaba. Okay, la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yuakhidhukum bima aqadtumul ayman yode aya ya vili na kamwambia nyamba iyo ajona ne yo utolea ne kamba mtu alomba wezata shahara kana watu. Okay, be mtu alomba wezata shahara kama na chini amba faindwa sira amba fita brisewe roho ya. Okay, mtu ayafanywa sihira amba zata shi kumsaka sehitu afite parka mwanza zata shi primo anazona ula ilawa ruisu hoza kamu mtu alomba hama namna hiyo aya ya bili na irongo abani la yuakhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yuakhidhu bima aqadtumul ayman be Allah rengade iwishila bwele lo swa from betse ula mbakula mula wallahi ulitsi darongo lawo de mtu ala bamba bani me wangu siku yote utahao
Slavana Mungu mba tsoko haraya tena dhahabu inwan mba evani namna inwan fanya vani slavana Allah mba van kamwe shtuyo tsoitsa hao wami nisikufanyia vontu ivo kutsawa jasika ishilavo sau menye shilavo ile tujua uswa utinini utoe tasadaki uswa utoe ulise maskini 10 au upindise maskini 10 au sino ulise ufunge skuta neka kutoshinda fanya zo pia. Mtume sallallahu alayhi wasallam i kafaratun kafara ya mtu alaba au kafara ya mtu hetsina dara mbaka toshinda itoa isilazimu afanye shtu de yinda zirongwa bani bamwana wa hivona utofunga mahakumi ya tsumu wala kutozia yo kusina draw ifanya ya ikana mnayo silazimu ufunge ulifanye de kafara utowe de ufanye kafara bene kamba tsumu ya skutar do akarwamba na kama nangu no abono surati 5 verset 83 89 mlona Qur'an bavuni la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Voilà, yo surat 5 yode yelezo inamna mutwato voilà de yo holy tira de aya de yo. Donc ça veut dire c'est les namna mtu hilaba shilabo mba kutoshinda wayisika shilabo ile uto itoao ulawe harmatambu nama mtu silabe labe tu ibona ikamba hensina dara kutoshinda waitoa ya nziro ukoro ngamba utofunga mwezi au mwaha bwaza para mwana usizungu ha droite gauche mana kushinda funga mwahaule jeje hiyo ya nziro na wawe du coup shilo na mnemba kutoshinda lazimu ufanye kafara utoe aya itinini utoe nadara hiyo namna hiyo bena darelo mba ya ufunga skutaru au ya uswali tukasina droit sina daramba amne na ikamba Mungu anjali mwana mtu baba swala za farudhi zangu pia swali yo haram tukatujwe hetsi na dara morio maana siku ya farudhi mazaya farudhi na nadara siku ya farudhi ya gina utauje udikile plaisir ya na Allah subhanahu wa ta'ala kwa na dara science comme ça bene kawo nomba na dara ya nziro morula romba mayangu hetsi na dara ya mwa habani zimshia au kashinda ya funga mwa wanazona mwambia mba smart nights na garanziro maana désespéré comme elle a dit sona amba mtuma kata désespéré waturungwa tu nikati tamakati wa para mwana evo swikiri wa droite à gauche maonde ya para mwana zile sababu tini usirongwa n'importe quoi harmwa ou désespéré. Donc yo demanda mba yo aya ya vili makati lomba usizata shina watu wa brise haraka lazima mtu akene usoma aya ini bana feti yorengeleza roho yao sura mavali totolea tambu makati mwafanya mbovu makati romba udziatashe na watu ikana mwanzani waikana mwananya waikana mtu denko dzatashe kamwe tuambia tu jezi umona kamwe roho yao yumsika kamwe mtule morori kamwe mjema zao etc tahenda dzai uzukana hamu watu wengi mba tumorde yoyo wapara watu mafanywa zitumba wa brisehe masahiri mba wa brisehe roho zao donc watu mba ozinshi shitumorizo okay harma iyo kamera irongwa babo donc j'espère makula mtaelewa bena dara ilomba wiheti harma shitu za peru za hamgangi au harma mafundi majini iyo ndo ambilomba na dara morio iyo kusi Islam deja waheti na dara harma mgangi harma sahani harma fundi harma mgala harma tijitini harma iyo skonto makatwensi na dara ilomba Islam tena bali c'est fini hoti Islam islazimu tem swama haurege marshare harma Islamu neka soto ina dara hoyo babo ibo kuidli besale Allah subhanahu wa ta'ala airongoa bekusina droit wanda tsena wanda wabatsena nguvu shitu zile amba akati mwenzana na dara mana kujomba ni shuka datsami Mungu atonswami hibe jomba ni shuza no islazimu rege har muslim na neko rege kwa rege har muslim wa kafiri bale tawahifa bale mashaka de opara mana tatauba za watu dua 3 milioni ka so para ile kaburino relewana. Donc na dara ilomba ufanyeyo watu waifanya harma mahaburi harma ziara harma tijitini na fundi mgangi tijitini lazima watu wao kawasima Islamu watu wao islazimu twarege harma Islamu twaja temswamaha twaja libe na dara hiyo ilomba ile na dara ya peu uswa ulise maskini 10 swa ulise upindise maskini 10 swa ubulie libere esclave maana shikukweliza taro za nne
soit usilisa maskini 10, soit usipindisa maskini 10, soit usiingalia mtu asi kwamba ye esklavu umnunue umlishe huri Islamu mtu alio, au sino ufunge skuta nnezo wao lazima ushinde ufanye moja haubulia na dare ile waifanya mbeli za na darama kutoshinda wailiba kutoshinda waitoa d'accord wanyu pia mwafanya zina darama kota mbihedi na huwa au makota mbihedi jitini harma mariage lazima ne kamba yote shitu nzuri. Voilà, yode shituna kota ni yeledze babo, donc du coup palomba kaile watu jua 10 bien en tout cas yode nakota ni yeledze, donc du coup babo à tout à l'heure inshallah taala malize kama harma 2 secondes.